Yan. Guys, may show yata dito. Papaikot yata siya. Let's see how he will do it. Oh, di ba yun, oh? Oh, di ba? Ang galing niya, oh. Ah. May show talagang gano'n. Akala ko ganyan yung gagawin sa atin mga kanina. Ayun, oh. Oh, galing guys, oh. Galing dance. Habang yung ibang tao pumapalakpak lang, ayun, oh. Yan. Can we try that? Can we try? Joke. Salamat, salamat. Wow, you know that word? Okay. Galing niya, nice, nice, nice. Ayun. Salamat. Parang may tipa ata. Op, 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 op. Yeah. Op, magkanamsay. Magkanamsay. Op. Ano lang, tagawin doon. So, ganun lang. Ganun lang, guys. Ayan. Ayan sila Sir MJ, oh. Màu gì quá đâu không biết đâu. Okay lang yun. Ah, okay. Ay. Ayan, guys. We are giving tips, oh. Dầm cái dầm cái chơi mới chơi cái trả nó kì. Kahit Philippine peso, okay lang. 20 pesos.